često me pitaju ko su ti stranci koji govore srpski. Ko su ti ljudi koji uče srpski i zašto ga uče i je li moguće da ga baš stvarno nauče. Zato sam odlučila da snimim ovaj serijal Stranci govore srpski, da vam pokažem ko su ti ljudi i da vam predstavim neke svoje učenike. Danas ću vam predstaviti jednog od svojih najtalentovanijih učenika, ako ne najtalentovanijeg, koji uopšte nije lingvista. On je istoričar, to je čovek koji uživa da sedi u biblioteci, čita knjige, da pretražuje arhive i da čita stare spise, te je tako imao prilike čak da čita stare bosanske dokumente pisane našim jezikom, ali arapskim pismom. To je mogao naravno zato što zna i arapsko pismo, pored još najmanje 4 pisma koliko ja znam. Piše latinicu, ćirilicu, grčko pismo, hebrejsko i arapsko pismo. A reći će nam ako je još neko u igri. Takođe, govori više od 10 jezika. Sa mnom je Orel Beilinson, istoričar iz Izraela, koji između ostalih jezika govori, piše, čita srpski jezik. This video was made possible by your donations. Hvala puno. Help us produce more videos. serbiancourses.com/donate. Drago mi je, hvala za podcast. Hvala tebi. Prvo mi reci, da li sam nešto pogrešila, da li sam te dobro predstavila i da li sam nešto izostavila? Da, sada čitam i gruzinsko pismo i armenijsko pismo. Wow. Da, ali sa jezicima to zavisi od metode računa. Aha, kako se računa? Da, ja uvek govorim da mogu čitati sve slavenske jezike, sve turske jezike, ili ne sve, ali najveće, najpopularnije jezike od ovih porodica, ali mislim da je 10, 12 je tačno. 10 ili 12, zavisi. Da. Koji su ti najnoviji jezici? Najnoviji, sada učim baski jezik. Baskijski? Basijski, da. Da, baskijski. Ali hoću da učim i jezik ili 2 jezika od Kavkaza. Dagestanski je moj, možemo da kažemo, hobi. Dobro, ti si savladao neke mainstream jezike, neke glavne svetske jezike, a sad si počeo da učiš neke malo čudne jezike koji se ne uče baš tako. Otkud gruzijsko i jermensko pismo? Učio si i jezik sigurno, ne samo pismo, nego i jezik. Zašto si učio gruzijski i jermenski? Gruzinski sam učio pre 2 godine, zato što ja sam istoričar koji istražuje istoriju ruske i habsburške monarhije i takođe Osmansko carstvo. I za istoričari koji istražuju taj prostor istorijski i geografski, obično znaju 1 ili 2 jezika. To je, na primjer, za istočnu Evropu taj jezik je obično ili ruski ili nemački. I ja sam odlučio pre nekoliko godina da ja učim mnogo jezika, zato što u ovom rajonu su govorili na mnogih jezicima. I ja sam počeo sa jezicima Bliskog istoka. To je arapski, persijski, turski i naravno govorim kao maternji hebrejski. A kad sam počeo da učim rusku istoriju, znao sam da moram da počnem od ruskog. To je za mene nije lak ruski jezik, zato što je padeži i tako dalje, no maternji jezik mog oca je ruski. Imao sam čoveka sa kojim mogu da praktikujem. Da pričaš. Da pričam ruski, da, sa dedom i tako dalje. I posle ruskog znao sam da su bili mnogo jezika u carstvu ili u Sovjetskom savezu. I počeo sam posle ruskog iz azerskog jezika, azerbajdžanskog. Azerbajdžanski, aha. Zato što je turski jezik i učio sam se turski u prošlosti, a posle toga dobio sam jedan divan udžbenik za jermenski jezik i našao sam divnu profesoricu i počeo sam da učim. Posle toga znao sam ruski, azerbajdžanski, jermenski, to je 3 jezika koji su govorili na Kavkazu. I
mislim da je gruzinski jezik, bilo je to logični nastavak. I sada mogu da čitam vrlo dobro. Gruzijski alfabet. Gruzinski i jermenski, da. Koji ti je bio prvi strani, arapski? Ne, no, engleski naravno kad sam bio mlad, ali mislim da je prvi jezik da ja sam odlučio da učim jezik je bio nemački, a ne znam zašto. Samo sećam se da sam bio u igralištu u malom gradu u Izraelu i govorio sam ocu da ja će govoriti na nemačkom. Ne znam do sada zašto nemački. Nisam bio u inostranstvu. Nisam ikada bio u inostranstvu, kad to sam rekao. Mislim da nije čuo nemački jezik, ali dobio se od oca udžbenik i počeo sam da učim. To je bio kad sam bio, ja ne znam, 10 godine. A posle toga u srednjoj školi imali smo izbor između arapskog, francuskog i nemačkog. Uopšte u Izraelu nema izbora između nemačkog i drugih jezika, samo francuski i arapski. Ja nisam hteo da učim arapski. Baš nisam hteo. Francuski do sada ne hoću da učim. Znam i mogu da čitam, ali ne volim taj jezik. I imao sam tu ljubav prema nemački i to izbrao sam i mnogo sam srećan za ovo, ali to je bio nemački, da. Posle toga je bio arapski. Nemački ti sigurno mnogo koristi da čitaš literaturu. Ima jako puno literature na nemačkom jeziku. Da, sada više od ikada, zato što moj doktorat je o Habsburgskom carstvu, ali i kad sam bio na fakultete na bosanskom, to je ilahijat, to je islamsku teologiju, i koristio sam arapski zato što mnogo literatura arapskoj filologiji ili orientalistika je na nemačkom. A kada si onda odlučio da ipak naučiš arapski? Arapski u Izraelu ima mnogo mogućnosti da naučiš. Kad sam odlučio da sada moram da znam arapski, sada volim arapski, ali kad sam počeo nisam volio jezik, hteo sam da učim persijski, zato što upoznao sam se sa lingvistikom koji se bavi iranskim jezicima i to mi je bilo interesantno. Ali moja mama je rekla da je za vojnu službu je dobro znati arapski. I to je uopšte nije loš savjet. Učio sam se sam sa udžbenicima. Posle toga upisao sam se na fakultet da učim arapski jezik u univerzitetu. I tako počeo moju kratku karijeru sa arapskom. Zašto kratko? Zato što kad sam učio arapski, učio i istoriju i imao sam predivan kurs o istoriji Rusije. I posle toga odlučio sam da sada moram učiti ruski i učiti istoriju Rusije. Hteo sam da učim islamsku istoriju Rusije, ali to je kao integracija između arapskim i ruskim jezicima. Da se sad vratimo na našu temu i na našu priču, da se malo zadržimo na Srbiji i Jugoslaviji bivšoj. Ne znam da li znaš, aktuelno modern termin je region. Da. To su zemlje regiona. Da, nisam sigurna baš tačno koje sve zemlje se uključuju u taj region, ali bivša Jugoslavija sigurno. Da. Kada si i kako si odlučio da učiš srpski? Ti si sa mnom počeo da učiš srpski, to znam, ali si već znao ruski i mi smo jako brzo startovali i jako brzo si savladao. Ali se ne sjećam zašto si i kako si odlučio da kreneš srpski. Rekao sam se da ako sam sada slavist i znam ruski, moram da znam bar jedan slavenski jezik od svake porodice iz slavenskih jezika. I to bi označilo da već imam
istočni slavenski jezik, to je ruski. Ruski. Sada moram južni i zapadni jezik. I pitao sam oca sa kojim jezikom moram da počnem, zato što nisam znao šta je poljski, šta je češki, šta je srpski. Ikada nisam mislio da jednog dana učim srpski. Nisam znao da postoji takva zemlja Srbija i hteo sam da počnem sa poljskim. Ali rekao mi je otac da je poljski i ruski su slični. Sada znam da nije tako, ali i češki on je rekao da je previše težak jezik, ali moram da tražim profesora i onda posle toga mogu da izbiram jezik po profesoru. I tražio sam kakvi profesori postoje za slavenski jezike i video sam poljski jezik i da, rekla mi je profesorica da je poljski presličan je na ruski i ako ne vrlo dobro govorim na ruskom, bolje bi bilo čekati. I ja nikada nisam dobar sa čekanjem. I nisam znao šta je srpski, šta je bugarski. Znam da postoje zemlja Bugarska, da postoje zemlja Srbija ili Hrvatska. Znao sam da Hrvatska je na more. Znao sam da u Bosni imaju muslimani. Srbija za mene je to kao black hole u obrazovanju. Nepoznanica je bila. Da. I pitao sam kolegu koji radi u Rusiji i on mi je rekao da Amerikanci koji su učili ruski u periodu Sovjetskog saveza nekoliko puta putovali su u Jugoslaviju zato što nisu dobili vizu u Leningrad za tečaj ruskog jezika i onda učili su srpski. Ili srpsko-hrvatski, kako? Tada je bio srpsko-hrvatski sigurno, da. I našao sam tvoj profil i rekao sam, ok, srpski je dobro, zato što ne sličan na ruski. I vidio sam rekomendaciju i odlučio sam da počnem srpski jezik. Rekao sam se da je bolje učiti hrvatski, zato što tam mogu i putovati. Na more. I nisam znao da li postoji turizam u Srbiji, ali rekao sam, ok, srpski, hrvatski, bosanski, to je svejedno, počnemo i vidimo. I mislim da je bila dobra odluka. Ja se sećam, vrlo lako si učio, nakon ruskog, srpski, jako brzo. I sigurno ti je posle, ja nisam ispratila dalje, kada si krenuo da ideš i u Bosnu i verovatno si lako se prilagodio i naučio i bosanski i hrvatsku varijantu i njihov izgovor. Da li si se lako prilagodio tome? Da, moramo da adaptirati. Na primjer, akcent ili izgovor je drugačiji, kao intonacija pomalo. Naravno, reči koje se koriste u Bosni ili u Hrvatskoj su malo drugačije nego u Srbiji. Mislim da mnogo puta ljudi iz Srbije ili iz regiona uopšte misli da su jezici više slični nego što su u realnosti. Ako moram pisati na hrvatskom sada, to ne mogu. Kad govorim, kad pišem, odmah poznaju da učim srpski. Kad sam radio u arhivu u Zagrebu, mi rekli da sam Srbin, ili od srpskog porekla. I ako hoću da istražujem u Hrvatskoj, moram da naučim hrvatski arhivski jezik, ili arhivski govor. Ali ja sam ponosan da govorim srpski i ne hoću da govorim kao mešano. Da li si doživeo u Hrvatskoj ili u Srbiji neki kulturni šok? O tome nismo pričali. Kulturni šok mislim da nije bio, zato što to je sad klišeno, to je perioda globalizacija i mi čujemo istu muziku. Htio sam da kažem glazbu. No, muzika je ista. Hrana je bio drugačija. Mnogo u regionu ima meso i sir. Ali to nije šok.
Posle toga politika bio je kulturni šok. Naprimjer, kad sam bio u Hrvatskoj, video sam mnogih Hrvata koji još pevaju pesme od perioda ustaše. Ili mnogo sam čuo, nije mnogo, ali čuo sam više od toga kad sam hteo, taj izraz za dom spremni. Za mene je bio to iznenađenje. Ja sam znao da ima sada kao novi period fašizma u regionu. Renesansa fašizma. Da, nažalost, da. I u Srbiji ima također, i u Sloveniji ima također taj vrlo silni politički pregled, da nemamo, na primjer, u Avstriji. Politički pogled na svijet. Pogled, da. I mislim da je svuda u Srbiji razgovaraju ljudi o politici i to je glavna tema za svaki razgovor. Ali to nije kulturni šok. Nisam znao da to je stanje politike u regionu. Šok je bio samo sa fašizmom u Hrvatskoj, ali također malo u Srbiji, malo u Bosni, malo u Sloveniji. I od ljudi koja porodica je bila partizanska i koji su podrživali su komunizam, na primjer. I sada podržuju fašizam. Da. Valjda je ljudima važno da se uhvate za neku ideju, da se osjećaju delom neke grupe. Ne znam. Da, mnogo sam razočaran da ta ideja je fašizam. I mnogo je bio za mene iznenađeno da je ta istorijska forma fašizma i ne neka nova forma koja nema iskustvo sa ubijanjem i holokaustom i genocidom. Hardcore tradicionalni fašizam, jel? Da. I mnogo sam bio u šoku kad sam vidio da isti simbol, to je za dom spremni, ustaše i tako dalje, je korisno sada u Hrvatskoj. To je šok. Koristi. Da. Jeste, pa sigurno, to je sigurno šok. Moramo da nađemo bolji simboli za Hrvatsku, za Srbiju, koji nemaju to krvavu prošlost. Nadam se da će nekad se to desiti u skorije vreme, ali ne vidim da se tako nešto priprema. Da, ne vidim. Ne vidim da neko ide tim putem. To je samo simbol. Mislim, u Hrvatskoj je državni praznik Oluja. Da. Država proslavlja Oluju koja je etničko čišćenje Hrvatske. Da. Za mene mislim da je najveći šok je to bio živjeti tenzije. Napetost. Kad sam čitao o Balkanu, znao sam da ima tenzije između etničkih grupa i tako dalje, ali nisam znao kako je živjeti te tenzije kao stranac. Mislim da je, na primjer, u Beogradu u normalnim danima ne moraš živjeti tenziju. Ne znaš kad hodaš u Beogradu da bilo je rat pre nekoliko godina. Ali ako govoriš sa Srbima na srpskom i naravno u Bosni na bosanskom, u Albaniji na albanskom, rat je još živ. U srcima, u pametima, u Srbiji i u regionu uopšte. To nisam znao kako će biti, jako ja sam lično od drugog regiona gdje ratovi su još živi. Ali mislim da je uopšte u Beogradu je rat živ i u Izraelu živ, ali nije u istoj formi. Ja nikada nisam bio turist u Izraelu, ali mislim da turisti u Izraelu mogu da idu na odmor u Izraelu bez rata, bez govora o ratu. U Srbiji, ako je odmor vrlo kratak, može, ali ako govoriš sa običnim ljudmi u Srbiji, znaš da je bio rat. I to je više tako u Bosni, naravno, u Kosovu. U Hrvatskoj ne, ali na Kosovu, u Bosni, u Albaniji to je baš tako. Svaki čovjek ima priču da kaže. Pa da, pa svi smo to doživeli. Da. Svi smo živeli u to vreme. Kaži mi, da li si osjetio ovdje, ovo je važno pitanje koje pitaju i neki drugi ljudi, da li si osjetio ovdje antisemitizam
Da li si bio ugrožen kao čovjek iz Izraela? Ne, imam samo dobrih reći da kažem o Srbima uopšte i u drugim u regionu. Mislim da nisam čuo nešto zato što sam Jevrej ili zato što sam iz Izraela. Ja sam za Politiku pisao članak o tome. U Beogradu, u Srbiji uopšte mnogo vole Izrael. Mislim da je uopšte kao zemlja Srbija je za Izrael i protiv Palestinaca. Ne znam ako je dobro ili ne. U Bosni to je drugačije. Naravno, sada imaju i turski pritisak i kao renesans islama u Bosni, ali to nije antisemitizam. Možda anti-Izrael, kao BDS može, ali to nije državni antisemitizam, to nije bio protiv mene, kao čovek, možda kao protiv zemlje. Ali nisam nikada u Srbiji ili u regionu uopšte osjećao sam loš. Samo dobrih reči imam da kažem. Odlično. Kad smo kod dobrih reči, ja sam tebi rekla da ću te pitati za hranu i ti si rekao da nemaš ništa posebno da kažeš o hrani, ali ja se dobro sećam da si ti na Facebooku napisao da ne želiš da živiš bez ajvara. Da, to nije... Wait, my Serbian ran out. To je istina. I našao sam u Americi dobri ajvar. No, ajvar, kažem, je problematična hrana. Ako je domaćnje, to je divna hrana, ali ako se kupuje od supermarketa, to nije baš dobra. To nije to. Mislim da je bolje bez ajvara iz supermarketa. I našao sam u Americi neki dobri ajvar iz Srbije, ali hrana u Srbiji je kao u svim različitim zemljama u svijetu, to je drugačije od Izraela. U Izraelu to je kao u Grčkoj, može. Ali u Srbiji to je uglavnom meso i sir. To nije najzdravlije dijeta u svijetu, naravno. Ali mislim da Srbi ne jede svaki dan tradicionalnu hranu. Pa zavisi. Toliko meso i sir. Zavisi. Zašto? Mi uvek gledamo u porodici da imamo nešto kuvano. Da, no to ne znači da, na primjer, Karađorđevića i takva hrana... Karađorđeva šnicle. Da, koji daju turistima. To je tradicionalno, to je mnogo sir, mnogo meso. Da, ali to nije kućna hrana, to nije domaća kuhinja. Da, kućna hrana u Srbiji je pomalo zdravlje nego što tradicionalno daju turistima. Jeste, da, drugačije. Moj savjet turistima je posle prve nedelje u Srbiji morate da idete u drugim restoranima. Još bolji savjet je ako možete da nađete neku porodicu koja će vas pozvati na... Da, to je kad sam bio na selu, na primjer, to je najbolja hrana. A gde si bio na selu? Ne sjećam se naslov tog sela, ali to je bio 1 sat od Novog Sada. To je u Vojvodini. Tam vidio kak se pravi ajvar. Znam sada da ne hoću da sam pravi ajvar, no uvek govorim studentima da u svakoj novoj zemlji koji prvi put idete je mnogo lakše ako nađete lokalnu porodicu sa porodicom u selu koji vas usvojiti. Zato što to je tradicionalnije iskustvo, to je tradicionalna hrana, a također to je dobro imati prijatelji koji osjećaju se kao porodica kad god dođeš u Srbiju ili u druge zemlje. Da, to je uvek drugačije iskustvo nego samo ono obično turističko iskustvo. Kada si gost kod domaćih ljudi, kod lokalnih ljudi. Da, i mene Srbija, Avstrija i takve zemlje su kao druga domovina. To je zato što imam prijatelje, moje ljudi u Srbiji. Hajde sada da ispričamo o tom interesantnom iskustvu
po arhivima u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj. Ja se sećam da si mi slao da ti pomognem da pročitaš neke rukopise, neke razglednice i tako. Šta si to sve čitao? Moje trenutno istraživanje počelo od pitanja samoubistvo u regionu. Samoubistvo u regionu. Da, suicid, kako govorimo u medicinskom govoru. I sada se proširuje i obuhvata neke druge dramatične trenutke u životu osobe u ranoj 20. veku istočne Evrope. Tačnije, trenutno radim na pojmu ljubav i brak u regionu, u periodu koji je vodio do Prvog svjetskog rata. I za to idem u arhiv i u biblioteku da čitam dokumenta koji imaju veze sa ljubavom. Sa ljubavlju. Sa ljubavlju, da. Zato što kad ideš u arhiv prvi put, ne znaš šta tam ima, koji ima veze sa temom. Naprimjer, brak je bio društvena ustanova, ali istovremeno i veoma lična odluka. Napetosti između ljubavi i socijalnog statusa, između ekonomske kompatibilnosti i lične sreće, ili napetosti između tradicionalnih i modernih vrednosti, to znamo da postoji u istoriji. Ali gde je dokument? Šta možemo da nađemo u arhiv da nam nešto kaže o napetosti između ovih stvari? Ja sam našao dokumenta gde su ovi napetosti nalazi, na primjer kada čitate lične pisma između vojaka i žene. Vojnika. Između vojnika i žene koji je kod kući kad on je bio u ratu. Imamo i dnevnike. Imamo u gazetima, imamo oglase za brak. U novinama. U novinama, da. Imamo bračne oglase. Ili čak poeziju možeš da čitaš i nađeš nešto interesantno o braku. Ali to moraš jedan po jednom čitati u arhivu da otkriješ. I iz tih pisama, dnevnika i oglasa ti izvlačiš podatke o tome kako su ljudi u stvari živeli tada, kako su se osjećali. Da, to je dva vrsta istraživanja. Kao socijalni istoričar hoću da znam kakav je bio život u realnosti. Naprimjer, kakav je bio uzrast za brak u Jugoslaviji, kakav je bio uzrast za žene i za muškarce, to nije isto. To je socijalna istorija. Možemo i reći istorijska demografija. Ali kao kulturni istoričar, i to je moj glavni predmet, hoću da znam kakav je bio pojam braka. Kako su ljudi mislili o tome. Naprimjer, imam sada u današnjem periodu, imam čovjeka koji mnogo volim i on živi u Izraelu. Upoznali smo se preko Facebooka, iako smo suprotno mogli sresti tokom vojne službe, tokom univerzitetskog studija ili putem zajedničkih prijatelja. Sada ja živim u Americi, on živi u Izraelu. To možemo reći, to je veza na daljinu. I znamo da taj pojam veza na daljinu je novi pojam, jako veza na daljinu kao socijalni fenomen nisu novi. Možemo misliti, na primjer, o parima koji muškarac ide u Ameriku. Čekaj, o parovima. O parovima, da. Pare je novac, a parovi su ljudi. Možemo misliti o parovima gdje muškarac živi u Americi kao imigrant za posao, a žena sa porodicom je u Srbiji. Znamo, na primjer, da mnogo ljudi iz Slovenije u periodu prve Jugoslavije preselili su u Argentinu. Đorđe Balašević ima pesmu Moja draga sad je u Japanu. A kao socijalni istoričar pitam se kako su ljudi se upoznali, kakav je bila tehnologija za upoznavanje. To je socijalna istorija. Kao kulturni istoričar pitam se kako su oni razumeli taj pojam. Naprimjer,
bračne oglase u novinama. To je za nas kao nerazumljivi stvar. Skoro. Uporedivo je sa sajtovima za upoznavanje. Da, ali u sajtovi ima fotografije, ima podatke, ima poruke. Ali samo taj tekst u novinama, to je za nas je čudni stvar. Jeste, da. I imali su u periodu koji ja istražujem, imali su debate ili argument, spori. Debate. Imali su debate o vrednosti oglase. Naprimjer, da li je za dobru devojku, da li je dostojan, da li može da nađi partner u novinama. Ili, naprimjer, mnogo Čehoslovaka koji su bili u Rusiji posle Prvog svjetskog rata, tražili su ženu u ruskim novinama. A to možemo reći da je socijalni fenomen, da postoji neka ruska žena koja se udata na Čehoslovaka koji je vojnik u Rusiji u periodu rata i ona hoće da ide sa čovjekom koji ne zna u njegovu domovinu, a možemo da pitamo šta mislili su ljudi o tomu što možda uopšte ići u drugu domovinu, u drugu zemlju i početi život sa čovjekom koji ne znaš. A to je za mene interesantno. I kulturni pojam i socijalni fenomen. Nije to tako daleko, nije to tako davno bilo. To je samo 2 generacije. Znači, ja pa moja majka pa njena majka. To su 2 generacije. Da. U 2 generacije se to izmenjalo. Kod nas, ja znam da je bilo brakova vojnici koji su ostali posle Drugog svjetskog rata ili posle Prvog svjetskog rata koji su ostali u Srbiji i da su se venčali sa ženama ovde. Ima slučajeva. Kod nas je jedna druga stvar interesantnija i ne znam da li se ti time baviš. Da li istražuješ mešovite brakove? Da, naravno. U Jugoslaviji opet to je važna tema za istraživanje. I kad govorim sa studentima o ovom braku, imam 2 rekomendacije za studenta koji uče srpski jezik. Za to što si rekla o vojnicima koji su bili na Balkanu, to je naravno ima prelijep serijal Senke nad Balkanom, u kojem možeš predivno da vidiš uticaj ljudi iz Rusije u Srbiji. A posle toga ima također film hrvatski koji se zove Ustava Republike Hrvatske. Ustav Republike Hrvatske? Da. Ne znam taj film. Na engleskom se zove The Constitution. I tam ima mešoviti brak između Srba i Hrvatskoj. Srbina i Hrvatice. Muškarac je Srbin, a žena je iz Hrvatske. Hrvatica. Između Srbina i Hrvatice. Da, ali moje istraživanje nije o nacionalizmu. I mislim da postoji tako mnogo istoričari koji istražuju taj etnički aspekt jugoslovenske istorije. Ja hoću da učim istoriju normalnih ljudi. Naprimjer, Srbi koji su ženili sa Srbima. To je za mene važnije zato što to je malo istraživalo pre mene. A to je veća populacija, više ljudi je tako živelo. Hajde još da mi ispričaš o tim spisima koje si čitao na arapskom pismu bosanskim. Kako to? Otkud na arapskom pismu naši spisi? Posle Berlinske konferencije 1878. godine Bosna i Hercegovina koja je bila u Osmanskom carstvu sada je pod Habsburškom okupacijom. I posle toga je bila anegzovana, no u prvom smislu je bila okupacija, vojna okupacija. I ljudi koji su sada bili pod okupacijom imali mogućnosti da nauče, na primjer, nemački jezik i da koriste mogućnosti koji ide sa novim imperijom, ali mnogi ljudi iz Bosne nisu hteli da nauče nemački, da ostaju nazad taj osmanski život i muslimanski život za novi moderni život. I imali smo sada jezički rat u Bosni.
Znamo da u Bosni tog perioda vidjeli smo, na primjer, Srbi, pravoslavni, koji pisali su srpski jezik ćirilicom. Bili su Hrvati, katolici, koji su koristili latinicu. I bili su Bošnjaci. Po pojmu Austro-Ugarske nisu postojali u Bosni nacionalizam. To znači, nema Srbi, nema Hrvati, nema Bošnjaka, ima samo pravoslavnih, katoličkih i musulmanskih. Mohamedani. Nisu bile nacije, nego samo religije. Samo religije, da. I to znači da ako nema nacije, ima samo jedan jezik. Srpsko-hrvatski. No imali su ljudi koji samo jedna veza koji je bila sa prošlošću je jezik. Zato što oni su naučili arapski, osmansko-turski, a sada da bi sačuvali identitet, oni počeli zanovo da pišu naš jezik sa arapskim slovima. To su u stvari ljudi koji su poreklom bili Turci. Ne, Bošnjaci. Bošnjaci. To je kao, to je simbolički protest. U srpsko-hrvatskom to je retko bilo i sada posle okupacije stalo je popularnije. Znači, korištenje arapskog pisma je u stvari bio protest, kulturni protest protiv Austro-Ugarske monarhije. Da, protest ili pokušaj razviti nekog etničkog nacionalnog identiteta. Muslimanskog. Interesantno. I to se sad nastavlja u stvari. U Bosni se to nastavlja sada. Turska ima jak uticaj. Da. Video sam, na primjer, Facebook grupu koji koristi naš jezik sa arapskom pismom. Stvarno. Da. I možemo reći da u današnjem periodu taj pokušaj nije ozbiljeni pokušaj da stvari neki renesans za islam u Bosni, ali to je pokušaj za ljudi da nađe svoje mjesto između globalizacije. To je, mislim, isti pokušaj kao pokušaj u Srbiji da više koristimo ćirilicu. Da se sačuva neka tradicija i da se malo anulira u stvari globalizacija. Da, imam, na primjer, prijatelja koji mi rekli i još uvijek govori, morate reći srbski, a ne srpski. Zato što kažem da je srpski je to konspiracija od austro-ugarskog vlade i tako dalje. Da. A taj pokušaj da nađe svoje mjesto između globalizacije, anulirati to što se im čini kao ugroz, kao challenge srpskog identiteta. Izazov srpskog identiteta. Ti si sada u Americi na Yale-u. Da. Tamo pišeš doktorat. I nešto predaješ? Ove godine ne. Hoću da predajem moj obični tečaj koji se zove Inter-Slavic Comprehension. Zato što u Americi imamo veliki problem sa jezicima. Ljudi su baš jednojezični, govori samo na engleskom i na Yale, na primjer, uči samo ruski, polski i češki i slovenskih jezika. A ja hoću da postoji više ljudi koji istražuju Jugoslaviju, Slovakiju, Ukrajinu i tako dalje. I zato predajem tečaj za ljudi koji mogu čitati bar na jednom slavenskim jeziku, to je obično ruski, i hoću da se upoznaju sa drugim slavenskim jezicima. Na primjer, ja odlično čitam na ukrajinskom ili na češkom, ali ne govorim češki i ukrajinski, samo čitam. Razumem. I ja znam da postoji, na primjer, za latinske jezike, za italijanski, španjolski, kažemo romanski jezici ili neolatinski. Da, postoji udžbenici koji daju student mogućnost da čita
na više nego jednom jeziku. I pokušavam da to radim i za slavenskih jezika. Da napraviš takav kurs koji će osposobiti istoričare ili istraživače da čitaju na puno jezika slovenskih. Da, to je kurs i nadam se da posle toga će biti i udžbenik. Odlično. Da li možda imaš neki savet za nekoga ko sada počinje da uči srpski? Šta da radi? Šta da koristi? Morate da nađete dobru profesoricu. To je za manji govori jezika, to je obaveznost. Zato što mnogo dobrih udžbenika nema i za mene je imati profesoricu ili profesora značilo je da znam gde sam u procesu, znao sam šta znam i šta ne znam, zato što ne postoji, na primjer, readers, gde možeš da lako nađeš materijali za čitanje. Na primjer, ja mislim da je sa ovim jezicima je lako naći dobrog profesora. Nego to samo učiti. I ja sam se učio sam mnogih jezika, srpski nije bio jedan od ovih jezika. I sa dobrim razlogom. Hvala puno. Hvala. Hvala na preporuci. Bio je to Orel Beilinson, istoričar iz Izraela, trenutno u Americi na Yale-u, koji izučava istoriju istočne Evrope. Ti si sad održao jedno predavanje, improvizovano. Nadam se da nisu bili mnogo greške. Ne. Odlično govoriš, stvarno. Tečno, fino. Čuje se ruski, naravno, čuje se ruski i to je uvek tako sa ljudima koji govore ruski. Kad sam počeo da učim srpski, bio je akcent bolje ruski. Uopšte sada, kad god sam u Beogradu, misle da sam od dijaspore. To je da nisam živeo u Srbiji i zato nemam taj iskustvo u govoru sa srpskim, ali imam teškoćima sa gramatikom, ali ne znaju odmah da ja sam stranac. Da, nemaš strani akcenat. Da, i zato mnogo sam srećan. Ja mislim da to, sada počeo sam da govorim. Umoran si već, da, već si umoran, pa sad i po već pričamo. Umoran si. Hvala lepo. Hvala tebi puno, srećno, čujemo se. Da, hvala lepo. U kontaktu smo. Ćao.